दोस्तों, भेड़िया सबसे खतरनाक जानवर होता है। उसकी साइकोलॉजी दूसरे जानवरों से डिफरेंट होती है। वो कभी भी पंजरे में नहीं रहता, बल्कि वो हमेशा दूसरों पर राज करता है। अगर आप भी दूसरों पर राज करना चाहते हो, अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको भी भेड़ियों की साइकोलॉजी को मास्टर करना पड़ेगा। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे रूल शेयर करने वाला हूँ जिससे आप भी भेड़िए जैसे एटीट्यूड अपने अंदर बिल्ड कर लेंगे और सब लोगों पर राज करना सीख जाएंगे। क्योंकि जंगल का बादशाह शेर भी कभी कभार भेड़ियों से डरकर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस पावर को हासिल करने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी पड़ेगी। और ये वीडियो सिर्फ स्मार्ट लोग ही समझ सकते हैं। और अगर आप अपने आप को स्मार्ट समझते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आपने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 10 मिनट इस वीडियो पर खर्च करने हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो बगैर किसी देर के शुरू कर देते हैं। रूल नंबर 5, अकेले चलना सीखो। भेड़िए की ज़िंदगी से आप ये सबक सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में अगर अकेला चलना पड़े तो आपको कोई मुश्किल ना आए। आपको अपने आप को इतना पावरफुल बनाना होगा कि आपको किसी और के मुंह की तरफ ना देखना पड़े। भेड़िए कभी भी किसी दूसरी पर उम्मीद नहीं रखते, बल्कि वो अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं। अपने आप को इतना पावरफुल बनाते हैं कि वो किसी भी मैदान में गुजर कर अपनी भी हिफाजत कर सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके। इसलिए अकेले रहने से न घबराए। बहुत सी लोग ऐसे होते हैं जिनको अकेले रहने से डर लगता है। देखिए, अगर आपने कुछ अचीव करना है, ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो आपको अकेले रहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अकेले नहीं रहोगे, आपकी अपनी अंदर पावर का अंदाज़ा नहीं होगा कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं, आपकी कितनी पावर है। ये चीज़ आप तब ही रियलाइज़ कर पाएंगे जब आप अकेले रहेंगे और अकेले रहकर मैदान में उतरोगे। क्योंकि जो इंसान अकेले चलता है उसका फोकस बाकी लोगों से ज़्यादा होता है। वो अपनी गोल्स पर ही अपनी नज़रें रखता है और लोग उसको कभी भी डीमोटिवेट नहीं कर पाते और ना ही उसको डिस्ट्रैक्ट कर पाते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ये रूल फॉलो कर लो कि अकेले चलना सीखो, किसी और पर भरोसा ना करें और ना ही किसी और पर उम्मीदें रखें। आप हमेशा कामयाब रहेंगे। रूल नंबर 2, खामोशी में एक्शन ले। देखिए, भेड़िया एक्शन लेने से पहले कभी भी शोर नहीं मचाता, बल्कि वो खामोश रहता है और खामोशी से अपने शिकार को दबोच लेता है। कभी भी किसी इंसान को अपने इरादे ना बताओ, वरना आप कभी भी उसको अचीव नहीं कर पाओगे। अपने प्लान्स हमेशा प्राइवेट रखो और खामोशी से मेहनत करो। किसी भी काम को करने से पहले जब आप दूसरों को बताने लग जाते हो तो वो काम कभी भी नहीं होता। आपके अंदर मोटिवेशंस ख़त्म होने लगते हैं। एक स्मार्ट इंसान वही होता है, एक चालाक इंसान वही होता है जो खामोशी से गेम खेलता है, जो अपने गोल्स, अपने प्लान सिर्फ अपने तक रखता है और उन पर काम करता है। लोगों को अपने इरादे नहीं बताता, बल्कि अपने रिजल्ट्स दिखाते हैं। क्योंकि लोग कभी भी आपके बातों से अट्रैक्ट नहीं होते, वो आपके रिजल्ट से अट्रैक्ट होते हैं कि किस बंदे ने क्या अचीव किया है। वो कभी भी ये नहीं पूछते कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो, बल्कि वो ये पूछते हैं कि तुमने क्या अचीव किया है। इसलिए अपने प्लान्स नहीं, बल्कि अपने रिजल्ट्स दिखाओ और खामोशी से मेहनत करते जाओ। रूल नंबर 3, अपनी वैल्यू खुद कर पाओ। देखो, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे। आप अपनी इज्जत नहीं कर पाओगे। देखो, आपको सिर्फ उतनी ही वैल्यू मिलेगी जितने आप डिज़र्व करोगे और लोगों को दिखाएंगे कि मुझे कितने वैल्यू की ज़रूरत है, मैं अपने आप को कितना वैल्यू देता हूँ। भेड़िया कभी भी खुद को कमतर नहीं समझेगा। उसको अगर शेर के आगे भी खड़ा होना पड़े तो वो खड़ा होगा। वो कभी भी खुद को कम समझकर पीछे नहीं हटेगा और यही चीज़ उसकी वैल्यू बढ़ाती है, यही चीज़ उसकी पावर को बढ़ाती है। और अगर आपको अपने आप को पावरफुल बनाना है तो आपको भी अपनी वैल्यू खुद करवानी पड़ेगी, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा। फिर ये लोग आपकी इज्जत करेंगे। क्योंकि एक पावरफुल इंसान के अंदर ये तमाम क्वालिटीज़ होती है जिनकी वजह से लोग उनकी इज्जत करती है, जिनकी वजह से लोग उनको वैल्यू देती है। इसलिए अपनी माइंडसेट में ये चीज़ बिठाए कि मेरी ही वैल्यू क्या है, मेरी रिस्पेक्ट क्या है, मैं कितनी रिस्पेक्टेड डिज़र्व करता हूँ।
جب آپ دوسروں کے آگے خود کو ویلیوبل انسان بناؤ گے تو لوگ خود بخود آپ کی ویلیو کرنے لگ جائیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی ویلیو کرنی پڑے گی، پھر یہ لوگ آپ کو رسپیکٹ دیں گے۔ رول نمبر 4، ڈرنا چھوڑ دو۔ دیکھو، یہ دنیا جو ہے اس میں صرف 2 ہی اصول ہے، یا تو ڈر جاؤ یا پھر ڈرا دو۔ جو ڈر جاتے ہیں وہ شکار ہو جاتے ہیں، اور جو ڈراتے ہیں وہ ہی دوسروں پر راج کرتا ہے۔ اگر آپ ڈر کر پیچھے ہٹ جاؤ گے تو آپ کو ڈرانے والے آس پاس بہت سے لوگ آ جائیں گے۔ اس لیے آپ نے اپنے اندر سے ڈر کو نکالنا ہے۔ جو بھی ہو جائے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ دوسروں کے آگے خود کو ڈرا ہوا فیل نہیں کرنا، بلکہ ایک اسٹرانگ باڈی لینگویج کے ساتھ ملنا ہے، پورے کانفیڈنس سے ملنا ہے، جسے آپ کو کسی کا ہوپ نہیں ہے۔ آپ پھر ہی دوسرے پر ڈومیننٹ کر پاؤ گے جب آپ اس سے زیادہ پاورفل اور اس سے زیادہ اسٹرانگ دیکھو گے۔ اگر آپ لوگوں کو گھبرائے ہوئے دیکھو گے، لوگوں کو ڈرے ہوئے نظر آؤ گے، تو پھر لوگ آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گے، آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ چوائس صرف آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے دوسروں سے ڈرنا ہے، ان سے کنٹرول ہونا ہے، یا پھر دوسروں پر راج کرنا ہے، دوسروں پر حکومت کرنی ہے، دوسروں کو لیڈ کرنا ہے۔ اور اگر آپ ڈر گئے تو پھر آپ کو دوسروں سے کنٹرول ہونا پڑے گا، اور اگر آپ نے دوسروں کو ڈرا دیا، دوسروں کے آگے اسٹرانگ بنے رہے، تو پھر آپ دوسروں کو لیڈ کر سکتے ہیں، دوسروں پر حکومت کر سکتے ہیں۔ اور یہی بھیڑیے کا اصول ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں گھبراتا اور نہ ہی ڈر کر پیچھے مڑتا ہے، اور یہی چیز اس کو زیادہ خطرناک بناتے ہیں۔ آپ کے پاس چاہیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ اندر سے ڈرے ہوئے ہو، لیکن لوگوں کے آگے اپنا اسٹرانگ امیج ہمیشہ بنائے رکھنا ہے، جیسے آپ بہت اسٹرانگ ہیں۔ اپنی کمزوری کبھی کسی کے آگے نہیں آنے دینی، یہی آپ کو زیادہ مضبوط اور زیادہ پاورفل بنائے گا۔ رول نمبر 5، خود کو پہچانو اور کنٹرول کرو۔ دیکھیے، جب تک آپ اپنے آپ کو پہچانو گے نہیں کہ میری اندر کتنی پاور ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اور اس پاور پر کنٹرول نہیں کرو گے، تب تک آپ آگے نہیں بڑھو گے۔ کیونکہ بھیڑیے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اندر کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے۔ اگر آپ اپنے پاور پر کنٹرول کر لیتے ہو اور وقت آنے پر اس کو یوز کرتے ہو، تو پھر آپ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہوتا۔ کیونکہ بہت سارے بے وقوف ایسے ہوتے ہیں جو بہت پاور رکھتے ہیں، بہت طاقتور ہوتے ہیں، لیکن اس پر کنٹرول نہیں رکھتے۔ وہ لوگوں کی باتوں پر آ کر ریئیکٹ کر کے اپنی پاور ضائع کرتے ہیں، اور وقت آنے سے پہلے دوسروں کے آگے شو کر دیتے ہیں کہ ان کی اندر کتنی پاور ہے، اور وہ اپنی آپ پر ایموشنل کنٹرول نہیں رکھتے۔ یہ نہیں کہ پاورفل لوگوں کے اندر ایموشنز نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ وہ کبھی بھی کسی کے آگے اپنی ایموشنل سائٹ نہیں آنے دیتے، اور یہی چیز ان کو پاور دیتی ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ایموشنل سائٹ دوسروں کو نہیں دکھانی ہے کہ آپ اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہو، آپ کہاں سے ایموشنل ہے۔ یہ چیز آپ کو بہت ویک بنا دے گی۔ اس لیے اپنے آپ پر کنٹرول رکھ کے خود کو ڈسپلن بنائیں، پھر آپ اپنی لائف میں ترقی کرو گے اور آگے بڑھو گے اور لوگوں پر راج کر سکو گے۔ یہ تھا آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں کہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔